پانی کشتی تمہیں پہ چھوڑی ہے یا رسول اللہ لنگر اٹھا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنو، ذہن حاضر کرے، اس لیے ادب کے ساتھ بیٹھنا۔ گھروں میں برکتیں نہیں، غربتیں آج ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بے شک۔ میں نے حضرت مولانا الشاہ ابو الاولیاء اصغر وحیدی کی شان میں کچھ کہنے کی کوشش کیا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے، کٹیہار علاقے میں جاتے ہیں نا تو لوگ بولا کرتے ہیں کہ طوطی بہار و بنگال ہمارے علاقے میں آتے تھے۔ سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے لیکن ہم نے پڑھا ہے حضرت مولانا ابو الاولیاء کے تعلق سے۔ جب حضور علامہ شیخ آدم علامہ سید اظہار اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وصال کر گئے، ان کے بعد ایک بڑی ضخیم سی کتاب چھپی جس کو شیخ آدم نمبر 1 نام دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا حضرت ڈاکٹر علامہ حسن رضا پی ایچ ڈی پٹنہ سے کہ اس علاقے میں حضرت مولانا ابو الاولیاء کوشگری کا بہت بڑا احسان رہا۔ اللہ اکبر۔ میں نے پڑھا کہ ہمارے اس پورنیہ علاقے کے علماء قسم خدا کی ایسے ایسے اس زمین نے ایسے ایسے لال و گوہر دیے۔ ہم نے سنا ہے جب ہم جامع اشرف میں پڑھتے تھے کچوچے مقدسہ میں تو حضور شیخ آدم کی زبان سے ہم نے خود سنا ہے کہ حضور علامہ سید مختار اشرف سرکار کلا کہا کرتے تھے کہ جب تک میں حیات سے رہوں گا اگر جامع اشرف کا کوئی شیخ الحدیث بنے گا تو کوئی اور دوسری جگہ کا نہیں بلکہ پورنیہ ضلع کا مفتی ہی یہاں کا شیخ الحدیث بنے گا۔ لوگوں اللہ اکبر۔ یہ حضرت مولانا ابو الاولیاء کی شان میں نے کچھ کہنے کی کوشش کیا ہے۔ بڑی پیاری شفاعت تھی حضرت ابو الاولیاء کی طرف پہ کہہ دو یا رسول اللہ، ایک بار سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں کہہ دو یا حبیب اللہ۔ لوگوں غور سے سنیں بس تھوڑی دیر کہ ایک پیاری بڑی پیاری شفاعت تھی حضرت ابو الاولیاء کی، طبیعت میں شرافت تھی حضرت ابو الاولیاء کی، بڑی پیاری شفاعت تھی حضرت ابو الاولیاء کی، طبیعت میں شرافت تھی حضرت ابو الاولیاء کی، اور بڑے عالموں میں علماء میں بڑے عالم، علماء میں بڑے عالم تو اتقیاء میں بڑے تقوی۔ کیا ہی شہرت تھی علاقے میں حضرت ابو الاولیاء کی۔ وحیدی تھے مگر احمد رضا پہ جان دیتے تھے، وحیدی تھے مگر احمد رضا پہ جان دیتے تھے۔ کیا ہی رضا سے الفت تھی حضرت ابو الاولیاء کی، کیا ہی رضا سے الفت تھی حضرت ابو الاولیاء کی۔ حضرت ابو الاولیاء کی شخصیت کا نام ہے، لوگوں ذہن کو حاضر کریں، جس خانقاہ میں آپ جس کے نام پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جب حضور شیخ آدم وصال کر گئے، یہ خانقاہ اشرفیہ کون خانقاہ ہے؟ قسم خدا کی اس خانقاہ کے احسانات علاقے میں بہت ہے۔ آپ دیکھیں پورے علاقے میں اس خانقاہ اشرفیہ کے پیروں کا آنا ہوا، بالخصوص حضور شیخ آدم علامہ سید اظہار اشرف صاحب کا آنا ہوا، پھر پورے علاقے میں لوگ مرید ہوتے چلے گئے۔ المختصر بس ایک چیز کہہ دوں کہ یہ خانقاہ اشرفیہ کون سی خانقاہ ہے؟ اس خانقاہ میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس کا نام حضرت علامہ علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے آخری خلیفے کا نام اگر آپ دیکھیں تو آپ ہی کے اس علاقے کے حضرت مولانا الشاہ نصیر الدین اشرفی رحمت اللہ تعالی علی کا نام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت الشاہ مولانا نصیر الدین اشرفی آپ اس خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا الشاہ نصیر الدین اشرفی کی بارگاہ میں لوگ آنے کے بعد کہتے حضرت میں پریشان ہوں، ذرا پانی پہ آپ دم کر دیں، حضرت میں پریشان ہوں، مجھے تعویذ دے دیں۔ لیکن حضرت علامہ نصیر الدین اشرفی رحمت اللہ تعالی علی کی بارگاہ میں ایک مٹی کا برتن تھا، اس مٹی کے برتن میں آپ پانی رکھا کرتے تھے۔ بڑے بڑے شیاطین کے اثر کرنے والے آتے، اس مٹی کے برتن سے آپ پانی اٹھاتے، اس کے چہرے پہ آپ چھڑکتے، بڑے بڑے شیاطین بھاگ جاتے۔ اس مٹی کے برتن سے جیسے ہی آپ پانی اٹھا کر لوگوں کے چہرے پہ چھڑکتے، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی۔ صاحب میری طرف آپ دیکھیں بس تھوڑی دیر، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خانقاہ اشرفیہ کون سی خانقاہ ہے جس خانقاہ کے پیروں نے آ کر کے اس علاقے میں سنیت کو پھیلایا۔ حضرت علامہ الشاہ نصیر الدین اشرفی رحمت اللہ تعالی علی سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کسی کو پانی میں تو دم کر کے بھی نہیں
देते, ताबीज लोग मांगते हैं, ताबीज भी नहीं देते, लेकिन आप इस मिट्टी के बर्तन से पानी उठाकर लोगों के चेहरे पे छिड़कते हैं तो लोगों की परेशानियां खत्म हो जाती है। हजरत इस मिट्टी के बर्तन में जो पानी है, इसमें यह पावर इतना कैसे आ गया, इसमें यह तासीर कैसे आ गई? अल्लाह अकबर। हजरत अल्लामा नसीरुद्दीन अशरफी कहते कि इस मिट्टी के बर्तन में जो पानी है, इस पानी को हजरत मखदूम अशरफ सिमानी के आबे नीर से निस्बत है, इसलिए इस पानी में इतनी तासीर आ गई है। अगर उस पानी को मखदूम पाक के आबे नीर से निस्बत हो जाए तो उस पानी में इतना पावर आ जाए, उस पानी में इतनी सलाहियत हो जाए कि अगर पानी किसी के सर पे छिड़क दिया जाए तो परेशानियां दूर हो जाती है। लोगों उसी खानकाह से हजरत अल्लामा शाह आदम अल्लामा सैयद इजहार अशरफ इस इलाके में आते थे। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करे साहिब, इस इलाके में अल्लामा खतीब मशरिक आया करते, हजरत अल्लामा अबुल उला उनके साथ रहते, अल्लामा खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक निजामी आते, अल्लामा शाह आदम आते, उनकी क़यादत अल्लामा अबुल उला साहब करते थे। लोगों सेहत को हाजिर करे, तुमने अपने कोचगर को समझा नहीं, इस कोचगर की जमीन ने जो आपको लालो गहर दिए, तुमने उसकी शख्सियत को पहचानने की कोशिश न किया। शहनवाज कादरी कहना चाहता है अबुल उला की शख्सियत का नाम है अल्लाह अकबर। उसी अबुल उला के खानदान में बहुत सारे लालो गहर पैदा हुए। जरा आप सही कर दीजिए, वक्त ऐसा है। आप हेलो दरूद पाक कर लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। हुजूर शेख आदम आए हैं, अल्लामा सैयद इजहार अशरफ साहब आए हैं, अल्लामा खतीब मशरिक भी है। लोगों में एक चीज बोल दो, जब खतीब मशरिक की बात आई है, अल्लामा खतीब मशरिक से किसी ने सवाल किया था कि हजरत आपकी शोहरत इतनी कैसे हो गई, हजरत पूरा हिंदुस्तान आपको कैसे पहचानने लगा? अल्लामा खतीब मशरिक कहते थे कि ए लोगों सुनो, मुझे जो ये शोहरत मिली है ना, मुझे मेरा जो ये चर्चा हुआ है तो क्यों हुआ है? लोग कहते हजरत क्यों हुआ है? अल्लामा खतीब मशरिक कहते कि जब मैं कहीं से मुनाजरा हल नहीं कर पाता हूँ तो मैं अपने उस्ताद हुजूर मुजाहिद मिल्लत को दावत करता हूँ। आज एक बेटा बाप की कदर नहीं करता, एक पढ़ने वाला तालिब इल्म अपने उस्ताद की कदर नहीं करता, एक समाज में रहने वाला उम्र का छोटा अपने से बड़े की इज्जत और कदर नहीं करता है। हजरत अल्लामा खतीब मशरिक कहते कि जब मैं मुनाजरा हल नहीं कर पाता हूँ तो मैं अपने उस्ताद को बुलाता हूँ। बुलाने के बाद जब मेरे उस्ताद हुजूर मुजाहिद मिल्लत आते हैं, बैलगाड़ी से उतरते हैं तो मैं अपने उस्ताद की जूतियों को अपने सर पे रख लिया करता हूँ। मेरे उस्ताद गाड़ी से नीचे आते हैं तो मैं उनकी चप्पलों को अपने सर पे रख लिया करता हूँ। कहने का मतलब यह है कि अल्लामा खतीब मशरिक कहते हैं अगर मुझे ये शोहरत मिली है ना, मेरा ये चर्चा हुआ है, तो मैं अपने उस्ताद की जूतियों को सर पे लेके चलता हूँ। उसी जूतियों को सर पे लेकर चलने की वजह से मुझे ये शोहरत मिली है, मुझे ये कामयाबी मिली है। कहने का मतलब यह है कि बेटा बाप की कदर करे, अपने समाज के बड़े बुजुर्गों की आप कदर करें। जब बड़ों की आप कदर करेंगे ना तो बेशक आपको अल्लाह बड़ों की इज्जत करने की वजह से अल्लाह आपको इनाम अता करेगा। लोगों हजरत मौलाना अबुल उला कोशगरी, हजरत शेख आदम अल्लामा सैयद इजहार अशरफ खतीब मशरिक हैं, दिगर उलमा है, दीन की तबलीग करते करते दिगल बैंक के इलाके में पहुंचते हैं। चलते चलते शाम हो गई। अब ये काफिला एक घर में रुकता है। जब उस इलाके के एक वाबी को खबर होती है कि हमारे इलाके में मखदूम सिमना की एक औलाद आई हुई है, मखदूम अशरफ का बेटा आया हुआ है, वो वाबी दौड़ा दौड़ा हुजूर शेख आदम के पास आता है। हजरत अल्लामा अबुल उला कोशगरी से कहता है हमने सुना है कि मखदूम सिमना की औलाद आई है। मौलाना अबुल उला कहते हैं हाँ, हुजूर शेख आदम के हाथ में तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा अबुल उला कहते हैं बताओ तो सही क्या बात है? वो कहता है मेरा एक बेटा है, मेरा एक बेटा हाथ से माजूर है, वो हाथ उसका काम नहीं करता है। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मैंने बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, मैंने लाखों खर्च कर दिए, लेकिन मेरे बेटे के हाथ में अभी तक कोई फायदा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं दवाइयां तो लेके देता हूँ लेकिन मेरे बेटे के हाथ में वो फायदा हमें नजर नहीं आता है। हजरत अबुल उला कोशगरी कहते हैं अगर हजरत शेख आदम ने तेरे बेटे के हाथ को सही कर दिया, बता तू क्या करेगा? वो बहुत बड़ा आदमी था, उसके कबीले में तकरीबन 320 लोग रहते थे, उसके रिश्तेदार उनके कबीले के लोगों को मिला करके वो कहता है अगर हुजूर शेख आदम अल्लामा सैयद इजहार अशरफ ने
میرے بیٹے کے ہاتھ کو صحیح کر دیا تو ہم لوگ توبہ کر کے سنیت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ بات علامہ اظہار اشرف کے پاس پہنچتی ہے۔ حضور علامہ سید اظہار اشرف کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو اپنے بیٹے کے لے کر کے آنے بولو۔ جیسے ہی آرڈر ہوا اب وہ جاتا ہے، اپنے بیٹے کو لے کر کے آتا ہے۔ اللہ اکبر، حضور شیخ آدم اپنے سامنے اس بچے کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کے دائیں والے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں اڑتا تھا تو حضور شیخ آدم اپنا ہاتھ اس بچے کے ہاتھ پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے سرورا شاہ کریم دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیغمبر ایک نظر گل سویبا۔ جیسے ہی ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا، حضور شیخ آدم علامہ سید اظہار اشرف کہتے ہیں بیٹا اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھا۔ وہ بچہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہاتھ اوپر نہیں اٹھتا ہے۔ پھر حضور شیخ آدم نے دوسری مرتبہ جب اپنا ہاتھ اس بچے کے دائیں ہاتھ پہ پھیرتا ہے، کہتا ہے بیٹا اپنا ہاتھ اوپر اٹھا۔ وہ بچہ ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے لیکن ہاتھ اوپر نہیں اٹھتا ہے۔ اب تیسری مرتبہ حضور شیخ آدم اپنے ہاتھ کو اس بچے کے دائیں ہاتھ پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے اے مخدوم پاک، یہ تیرے عزت کا سوال ہے، اگر اس بچے کا ہاتھ ٹھیک نہ ہوا تو یہ آپ کی بھی بدنامی میری بھی بدنامی ہو جائے گی۔ جیسے ہی تیسری مرتبہ حضور علامہ سید اظہار اشرف نے اس بچے کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ پھیرتا ہے، جیسے ہی تیسری مرتبہ ہاتھ پھیر دیا، پھر کہا بیٹا اپنا ہاتھ اوپر اٹھا۔ اللہ پاک پر ایک وہ بچہ اپنے ہاتھ کو اوپر بھی کرتا ہے نیچے بھی کرتا ہے۔ دیکھو اس شخصیت کا نام حضرت علامہ سید اظہار اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، جن کو لے کر پورے علاقے میں سیما انچل اور اتر دیناجپور میں حضرت علامہ ابوالعلا کوشگری نے سنیت کا کام کیا ہے۔ جب تو کسی نے کہا ہے جب ان کے گدا پڑھ دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اے لوگوں، آج جہاں بھی آپ جائے آپ کو حضرت مولانا ابوالعلا کوشگری کا نام سننے کو ملتا ہے۔ لوگ ان کا نام سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ بڑے اچھے عالم تھے، بڑے اچھے، ان کی سیرت بہت اچھی تھی، وہ بڑے اخلاق مند تھے۔ اس لیے اے میرے قوم کے لوگوں، اپنے اندر پہلے آپ اخلاق پیدا کریں۔ لوگوں جب بات آئی ہے ایک سن لے، آج آپ کا سماج تباہ ہوتا چلے جا رہا ہے، آپ کے گھروں میں آج پریشانیاں آتی چلی جا رہی ہے، آج سماج میں بربادیاں آ گئی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب اللہ اور اللہ کے رسول کی مجلس سجتی ہے، اگر تم نے ایسی مجلسوں کو خراب کرنا شروع کر دیا، پتا خدا کو تم کو قیامت کے دن جواب دینا ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے جب آئے جب تک بیٹھے عشق مصطفیٰ میں آپ ڈوب کر کے بیٹھے، ایسے محفلوں کو آپ خراب نہ کیا کرے۔ آج ہمیں نماز پڑھنے کا ڈھنگ معلوم نہیں، نہ ہمیں وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہے، نہ ہمیں غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ جب بات آئی ہے سن لو، آج کچھ دن پہلے کی بات لے لے، سوشل میڈیا میں ہمارے بچوں نے پڑھا کہ ٹرکی میں زلزلے آئے، ٹرکی میں بڑے بڑے گھر تباہ ہو گئے، شام میں زلزلہ آیا، اس زلزلے نے اپنے لپٹ میں شام کو ایسا لیا کہ بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوز ہو گئی۔ لوگوں کہنے کا مطلب یہ ہے آج ہمارے پاس دولتیں آ جاتی ہے تو ہم گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، ہمارے پاس دولتیں آ جائے تو ہم فخر کرنے لگتے ہیں، پھر انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہیں۔ 30 محلے کی بلڈنگ کا مالک جب زلزلہ آیا زمین بوز ہو گئی بلڈنگ، تو وہ انسان دوسرے کے سامنے جا کر اپنا ہاتھ پھیلانے لگتا ہے۔ لوگوں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو نے کبھی یہ عبرت حاصل کیا؟ ارے عبرت حاصل کرنا چاہیے ہمیں کہ آج زلزلے آئے ترکی کے اندر، زلزلے آئے شام کے اندر، کل ہمارے ملک میں بھی آ سکتا ہے۔ آج آپ سنتے ہیں اپنی مسجدوں کے مائکوں میں ظہر کے بعد ایک اعلان ہوتا ہے کہ علاقے کا عبدالسلام انتقال ہو گیا، صرف آپ اس کا اعلان سن لیتے ہیں لیکن آپ عبرت تک حاصل نہیں کرتے۔ ظہر کے بعد اس کا اعلان ہوا، ہو سکے کہ ایک دن کے بعد آپ کا اعلان ہو جائے۔ آج ان کی باری ہے، کل آپ کی ہماری باری ہے، اس لیے دوسروں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے لوگوں۔ اور ایک چیز میں کہہ دوں، ابھی ویگیانک نے کہا ہے، سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ ایشیا میں 2 ایسا ملک ہے جس میں بہت خطرناک زلزلے آنے والے ہیں، ایک انڈیا، دوسرا پاکستان ہے۔ پھر انڈیا کے اندر 2 ایسا شہر ہے، ایک کا نام مظفر پور ہے، دوسرے کا نام پٹنہ ہے، اس میں بڑے زلزلے آنے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ زلزلے اس لیے آتے ہیں جب زنا عام ہو جائے، جب لڑکیاں دوسروں کے سامنے، جب عورتیں دوسروں کے سامنے عریانیت کو عام کرتی ہے،
लोग सूद पे पैसा ज्यादा चलाते हैं, लोग दूसरों की खिदमतें किया करते हैं, तो फिर ज़लज़ले आते हैं, फिर ये जमीन तुम्हारी बिल्डिंगों को अपने अंदर ले लेती है। इसलिए ऐ लोगों, अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अगर ऐसी मुसीबतों से आप बचना चाहते हैं, तो फिर आप सूद पे पैसा देना बंद कर दे, दूसरों की खिदमत करना बंद कर दे, दूसरों की चुगलखोरी करना बंद कर दे। आज हम लोग हसद के शिकार, फलाना आदमी आया हमारे पेट में दर्द हो गया। अखलाक नाम की कोई चीज तो तुम्हें नहीं है। इल्म हो सकता है, अगर तेरे अंदर अखलाक नहीं है तो फिर वो इल्म कोई काम का नहीं है। सुनो, आज हम हसद के शिकार हो जाते हैं। आज अगर कोई बिल्डिंग बनाता है, हम कहते हैं कि बिल्डिंग बनाता है, इसको आज हम नीचे गिराते हैं। अगर कोई महीने का 50,000 कमाता है तो इंसान उससे चलने लगता है। नहीं, चलने की जरूरत नहीं। किसी का बेटा अगर गवर्नमेंट टीचर बनता है, इंसान हसद में मुलविस हो जाता है। इंसान आज बर्बादी के रास्ते पे है। सुन, हसद एक ऐसी बीमारी है, मुस्तफा की बारगाह में साहबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हसद कितनी बड़ी बीमारी है। मेरे मुस्तफा कहते हैं कि हसद बहुत बड़ी बीमारी है। जिस तरीके से घून लकड़ी को तबाह कर देता है, उसी तरीके से हसद इंसान को तबाह कर देता है। इसलिए ऐ लोगों, आपको हसद करने की जरूरत नहीं। अगर करना है कंपटीशन करो। अगर किसी का बेटा पढ़ लिख करके मुफ्ती बनता है तो आप कंपटीशन करें कि हम भी अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके मुफ्ती बनाएंगे। कंपटीशन में कामयाबी है, हसद में तबाही और बर्बादी है। लोगों सुनो जरा गौर से थोड़ी देर, मुझे ना हमें नहाने का ढंग मालूम है। आज लोग हार्ट अटैक का शिकार। एक इंसान कोचगर से किशनगंज गया सलामत, लेकिन वापस आते आते रास्ते में डेथ कर जाता है, रास्ते में इंतकाल कर जाता है। खबर आती है कि इंसान रास्ते में इंतकाल कर गया। ब्रेन हेमरेज का इंसान शिकार हो जाता है। लोगों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जितना हो सके आप आमाल स्वालिहा करें, जितना हो सके हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, आमाल स्वालिहा जमा कर लिया करें। लोगों, इंसान जाता है, आते आते रास्ते में इंतकाल कर जाता है। सुनो, इसी बिहार के मेडिकल कॉलेज का एक सर्वे है। एक बहुत बड़ा पटना मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर मीडिया के सामने आके बोलता है, एक दिन में 15-20 लोग इंतकाल कर गए। कोई ब्रेन हेमरेज से इंतकाल किया, कोई हार्ट अटैक से इंतकाल किया। इंसान के जब दिमाग की छोटी छोटी नसें फटती है तो उस इंसान को बचने का चांसेस रहता है। जब बड़ी नसें फट जाती है ना, फिर वह इंसान कोमे में चले जाता है या फिर इंतकाल कर जाता है। जब 15-20 लोग एक दिन में इंतकाल कर गए, वो पटना मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर मीडिया के सामने आता है, कहता है, ए लोगों, आज ब्रेन हेमरेज ज्यादा क्यों हो रहा है, हार्ट अटैक में लोग क्यों ज्यादा मर रहे हैं। मीडिया वालों ने उससे पूछा था, डॉक्टर बताएं तो सही, आपके मेडिकल का सर्वे क्या है, क्यों इंसान ज्यादा इंतकाल करता है, क्यों ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक में मुलविस होता है। लोगों, आज हमें नहाने का ढंग मालूम। जब नहाने के लिए हम जाते हैं, फौरन जाते हैं टेबल के पास, बाल्टी में पानी भरे, उठाए अपने सर पे डाल देते हैं। हम गए, जाने के बाद जैसे ही पानी टूटी खोलते हैं, नल खोलने के बाद सर पे हम पानी डालना चालू करते हैं। वो डॉक्टर कहता है, अगर हार्ट अटैक से और ब्रेन हेमरेज से बचना चाहते हो तो दुनिया के किसी के फार्मूले पे अमल न करना। अगर बचना चाहते हो इन बीमारियों से तो तुझको मदीने वाले मुस्तफा के फार्मूले पे अमल करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। वो डॉक्टर कहता है कि पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फार्मूला है। मदीने की वादी से मुस्तफा ये मैसेज देते हैं, सैयदा आमिना के लाल मैसेज ये देते हैं कि जब नहाने के लिए तुम जाओ तो पहले वुजू के यानी गुस्ल के 3 शराइत को अदा कर लिया करो। अल्लाह अकबर। आज हम नापाक रहते हैं, जब हम तीनों फराइज को अदा नहीं करते हैं, बताओ तो सही कि हम पाक से नापाकी से पाक हुए कि नहीं हुए। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जब जाओ ना तो पहले गुस्ल के 3 फराइज को अदा करो, यानी कुल्ली करो और नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाओ। बात समझ में आ रही है? कल से आप इन बातों पे अमल करना। इसलिए मैं वो बातें करने की कोशिश करता हूँ जो आज इस कौम को उन बातों की जरूरत है। बहुत हो गए, हमने बड़े बड़े जलसे तो करवा लिए, लेकिन जलसों से हमें कोई बेनिफिट ना मिला। 2-4 तकरीरें हम रट लेते हैं, बस उसी तकरीर को करते हैं 25-40 हजार रुपए आज हम नजराने दे देते हैं। मैं ये नहीं कहता मत तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जलसे कराने के बाद आपको कुछ सीखना चाहिए। आज हम मदरसों का रुख कभी नहीं करते, लेकिन मदरसों से जो
बच्चा पढ़ के निकलता है, उस आलिम दीन की खिदमत में हम लगे रहते हैं। लोगों जलसे में आते हो तो जलसे से कुछ फायदा आप लिया करें। अल्लाह पर गुस्ल करने जाना तो पहले आप कुल्ली कर लेना, फिर नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। अल्लाह पर मेरे मुस्तफा कहते हैं नहाने का तरीका यह है, वो डॉक्टर कहता है कि सैयदा आमिना के लाल फरमाते हैं कि जब नहाओ तो पहले कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाना चाहिए, फिर सर से लेके पूरे बदन को आप भिगाओ। ये वुदू में 3 शर्तें हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते ये करो, लेकिन ये 2 मर्तबा कुल्ली और नाक में पानी पहुंचाने के बाद पहले अपने दाएं कांधे पे पानी डालो, यानी दाएं कांधे की तरफ तिल नहीं होता है। नबी फरमाते हैं कि दाएं कांधे पे पानी डाल, फिर बाएं कांधे पे पानी डालो, फिर सर पे पानी डाल। मेरे नबी कहते हैं जो इस तरीके से नहाएगा कभी उसको हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता है, जो इस तरीके से गुस्ल करेगा उसको कभी ब्रेन हेमरेज हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि ऐ मुसलमानों, नहाने का तरीका बदलो, मुस्तफा के फार्मूले पे अमल कर लो। अगर नबी के फार्मूले पे तुमने अमल कर लिया, ऐ लोगों, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से तुम महफूज रहोगे। अल्लाह पर इसलिए तो अल्लामा इकबाल कहते हैं तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से हुई कौम दुनिया में भी इख्तिदा अपनी। अल्लाह पर मैं अर्ज कर रहा था कि अगर गुर्बत से आप बचना चाहते हैं, बस आखिरी बातों की तरफ मैं लेकर जा रहा हूँ क्योंकि तकरीर का वक्त तो नहीं है, बस थोड़ी देर आप सुन ले। गुर्बत से आप बचना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खेतियां करते हैं, फसलें तो होती है, लेकिन गुर्बत आपके घर से क्यों नहीं निकलती है? आपके 4-4, 5-5 बेटे बाहर कमाते हैं, आपको कमा करके भेजता है, लेकिन उसके माँ से अगर पूछा जाए तो उसकी माँ बोलती है हमारा घर में खर्च लगी है। 4 बेटे महीने का 40,000 भेजते हैं, जब पैसे खत्म हो जाते हैं फिर उसका बाप जाकर के सूद और ब्याज पे पैसा तक लेता है। इतनी कमाइयां आपके घर पे आ रही है, लेकिन बरकतें आपके घर में क्यों नहीं? आपके घर में डेवलपमेंट क्यों नहीं? समाज में आज तरक्की क्यों नहीं? मेरे मुस्तफा साहबा के बीच फरमाते हैं, मेरे आका साहबा के बीच तशरीफ फरमा है, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, परेशानी और मुसीबत से आप बचना चाहते हैं, तो नबी के इस फार्मूले पे आप अमल कर ले। नबी साहबा से फरमाते हैं साहबा सलाम को आम किया जाए। आज एक बेटा बाप को सही से सलाम नहीं करता है, बीवी ना अपने शौहर को सलाम करती है, न बेटी बाप को जाके सलाम करती है। हमारी बहू घरों को आती है, 1-1.5 महीना ससुर को खूब तो सलाम करती है, जब 1-1.5 महीना गुजर जाता है तो फिर वही बहू से जब ससुर कहता है बेटी मुझे एक कप चाय की जरूरत है सुबह, फिर वही बहू अपना मुंह घुमा कर चली जाती है, मोड़ कर चली जाती है। अल्लाह पर सलाम आम करें। शायद आज से 10-20 साल पहले की बात ले, जब आपका कोई समाज का बेटा बाहर से कमा के आता था तो पहले आकर के अपने समाज के बड़े बुजुर्गों को सलाम करता था, अपने समाज के बड़े बुजुर्गों को की खैरियत लिया करता था, लेकिन आज वो चीज नहीं पाई जाती है। आज हमारे नए जनरेशन के बच्चे आते हैं, मेरे भाई ऐसा ना करें, बल्कि आप वो चीजें करें जिससे अल्लाह के रसूल राज़ी हो जाए। आज हमारे बच्चे आते हैं, फटा हुआ पैंट पहन लेता है, अगर करके चलता है अपने समाज के बड़े बुजुर्गों के सामने, इसलिए तो आपके समाज में गुर्बत आ रही है। हमारे बच्चों ने ऐसे ऐसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, अगर वो मस्जिद में नमाज के लिए जाता है ना, उसके पीछे जो बंदा नमाज के लिए खड़ा रहता है, बेचारी की नमाज खराब हो जाती है। जब वो रुकू में जाए तो उसका पैंट कमर के नीचे आ जाए। आज हमारे बच्चे कमर के नीचे ऐसा पैंट पहनता है, कहता है कि ये यूनिक स्टाइल है। तुमने किसको अपना आइडियल माना? तुमने किसकी बातों पे अमल करना शुरू किया जो तेरे घरों की बरकतें खत्म हो गई? तुमने किसकी बातों पे अमल करना शुरू किया जो तुझको नचनिया और कवैया बना दिया? अरे दुनिया के इन एक्टरों के बातों पे अमल ना करना, अगर करना है तो उस आला हजरत फातिले बरेलवी की बातों पे अमल करना। अगर तुमने आला हजरत फातिले बरेलवी के चैप्टर को पढ़ लिया, कसम खुदा की तुम्हारा कपड़ा पहनने का ढंग भी सही हो जाएगा, तेरी जिंदगी भी ठीक हो जाएगी। फिर जब आला हजरत के चैप्टर को पढ़ोगे तो फिर मदीने वाले मुस्तफा का आशिक बन जाओगे। दुनिया के जिस कोने में रहोगे, जिस खित्ते में रहोगे, फिर दुनिया वालों से कहोगे जब तक टिके ना थे मुझे कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तूने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। लोगों बस आज अगर परेशानी से आप बचना चाहते हैं, मुसीबत से बचना चाहते हैं, सलाम आपके बेटे को नहीं मालूम है कि सलाम करने से फायदे क्या हैं, बेटे को मालूम नहीं। अगर हम गए होते मदरसे में पढ़ने के लिए तो आज हम शरीयत मुस्तफा का मदाखला बनाए होते। अरे 5 जगहों में तो ये देखने को आता है
کہ بیٹی کی شادی ہوتی نا ڈیجے کا آدمی اہتمام کرتا اور بیٹی کی شادی میں ماں خوب ناچتی ہے، باپ خوب ناچتا۔ آج آپ کی پیر کے نیچے سے زمین ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تم نے شادیوں کو اتنی مہنگی کر دیا نا جس کی وجہ سے تیرے سماج میں غربتیں آتی چلی جا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں شادیاں سادگی کے ساتھ کرو۔ ہاں آج ہم نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں سنو، یہاں سے پیغام لے کر کے جائیں، کل سے آپ اپنے بیٹے کو سلام کریں، اپنی بیوی کو سلام کریں، اپنی بیٹی کو آپ سلام کریں۔ ہاں ادب یہ ہونا چاہیے کہ بیٹی پہلے باپ کو سلام کرے، بہو پہلے سسر کو سلام کرے، بیوی پہلے شوہر کو سلام کرے، بیٹا پہلے باپ کو سلام کرے۔ لیکن آپ کے بیٹے اور بیٹی کو ان کی قدر نہیں معلوم ہے، اس لیے آپ سلام کرنا شروع کریں۔ 2-3 دن نہیں گزرے گا، قسم خدا کی آپ کا بیٹا پہلے آپ کو آ کے سلام کرے گا۔ 2-3 دن نہیں گزرے گا، آپ کی بیوی پہلے آپ کو آ کے سلام کرے گی۔ 2-3 دن نہیں گزرے گا، آپ کی بہو پہلے آپ کو آ کے سلام کرے گی۔ 2-3 دن نہیں گزرے گا، آپ کی بیٹیاں آپ کو آ کے سلام کرے گی۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس گھر میں سلام عام ہو جائے